Uy! 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 Pino. Kadungog ka? Uy! Ray, kadungog ka? 3 months na di ka? 3 months na di ka? Uy! Mura na makagkuan. 5 months na ko. Uy! 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 Pangag! Dangas! ang yung kilay ba kay nag-abot, oh? Nagkatawa. Nagkilay niya, nag-abot. Ray. Nagkatawa. Nagkatawa. Igora na siya nakadungog, eh. Uy! Psst! Hoy, bata! Tawag ka, bebe. Uy! Uy! Ano to? Uy, ay! Nangutot, kakadungog, oy! Pastilan. Nagkaon ko, oy! Wala. Dili man gud mangutot basta na nagkaon. Ray.